Želimo svim Bošnjacima, prvo zato što sam ja Bošnjak, zatim Srbima, ovim četničinama i ovim Hrvatima, ovim Ustašama, što Ustaše i odoše. Znači, ovaj kompletan jedan model ovako, vidjeli ste prije svega, pa dobro, ali moraju valjda i političari i parlament imati nekog da imaju, pa jebe mu, kad kreće Bećirović s posla kući, pa mora imati nekog za i parlamentarni humor. Pa jebem ga ja, pa ne merete samo humore tamo o seksualne fore, vake fore, nake, Bosanci, Srbi, Bosanci glupi, mora malo i političkog humora se ima, da neko to prati, da zna gdje ko je čiji, ko kudam, šta s kim. Mudruje. Džimi se šta? A nifa tebi neko aman piše. Znači mora se znat ko, šta, gdje, s kim, kako, kudam. Dobro reče Perišiću, kako si. Pa da se mogu ljudi malo zabaviti, evo viš ovi što šalju srca. To je 100% režime, znači ovdam po rukama me reži. Ako to nije sa rotacijama u Passatu pustilo na displeju, da vidi, da i oni u svom malo poslu humora imaju. Hajdi, biži ovdje, ale marš. Znači ovaj kompletan model, ovo trojica u predsjedništvu, za ove, za one, za tam, za vanga, to zakurac nije. Evo godinama. Znači, a ovo isto što su ostali jati jaberi postizali, ovo što je baka prase došao do ovih u Kanarskim ostrvima tam, da bude kockar broj 1 svijeta. Ovo što je Mr. Beast 100 miliona podijelio po svijetu, to je isto sve zakurac. Meni se sviđa predsjedništvo. Ali sviđa mi se predsjedništvo na način da ja neću nikog ošiniti, možeš mi raditi šta hoćeš. Neću ošiniti ni Bošnjaka, ni Srbina, ni Hrvata, bez obzira šta rekao, šta učinio. Nego ću fino sa CLS-om i osiguranjem doći fino otvoriti prošćace, sjest popričat. Šta ti je problem? Nemoj se cikoćata. Šta je problem? Možemo li riješiti? Prvo ćemo do djeda Safeta otići. A ovo od Netflixa što dođe, šta je opozicija probala uraditi, kako je popušla u borbi protiv jednog čovjeka, to ćemo sve u dom za nezbrinutu djecu Tuzla. Nemoj mi ba više biti jadan. Dosta jada, dosta čemira, hajdi marš u pičku maternu. Nego govori gdje su ti ljudi pobijeni, gdje su grobnice, gdje je šta. Jer ako hoćeš pravdu, onda se mora znat ko je kome šta pobio. A ne mere biti pobili samo nama. Jer i mi smo ostali živi. Imate 8 godina da me sebe othranite kako kome treba šta. Brat moj! Što je ljudima kuće kupovu. Jel možeš nabrojati, brate, ljude kojima se kuće kupovu? Jel možemo mi barem za još jednog čut? Jer kuće je množina. Znači plural, nije singular. I možemo li čuti za još jednu osobu koju si ti kuću kupio, osim onog jednog narkomana što se s njim posvađao pa i to rasprodali, razrušili, šta ste već uradili, a ni ne znam za taj slučaj. Taj slučaj je neđe u sredini između onih što govorim Ibrahim Smajić i ona žena iz Australije. On je neđe tam koji je 37, 8, 6. To ne moram ja toliko fokusirano, precizno. Ima li još jedna kuća, brate moj? Hvala te za cheese. Jesus Christ, what a cheese. Znači, ima li još jedan, brate? Hvala Adesu Plavušanu na poklonjenom članstvu i to kome... Aj, Ibro Kajtas dobio članstvo. Jevo li ti ćaću svog u Malešćima, jevo li ti. Hvala ti puno, brate moj Plavušane, jel se drogiraš ti dok se Plavušan? Brate, da nam otpočni šta je bilo da vidimo poplavu, vidi ovdje kad je se ovo runilo, ima li 2-3 mjeseca, ako ne i više. Došli u današnji novi vid, evo Hamdi, što krijete, opcajte Hamdi, like, evo ljudi, Hamda će sad malo da pokaže kako je to stvarno vlaga, pošto mnogi viču što nisi ovo snime, što nisi ovo lažiš tamo vama, vidiš ljudi, ne znam, to su ljudi, jedan veliki bolesnici, pogledajte ovdje vlagu, snimi, vidiš ovo, sve otpalo. Brate, ja nisam u životu svom vidio humanitarnu akciju u kojoj čovjek kojem treba pomoć u toj humanitarnoj akciji viče ljudima da su bolesnici.
Sad ne znam kako bi se ljudi probrali u publici. Međutim, svima koji gledaju. Ko sad jest bolesnik, ko nije bolesnik. Od čega ovisi koliko treba biti ekstremno to što ti je neko rekao da bi bio on bolesnik. To malo ne kontam. Ne mogu stvari u životu tako biti jednostavne. Sve mora ići na dubinsko razgranjavanje da se vidi kako je šta. Gledajte ljudi, gledaj. Ovo, borimo se sami, znači nema šta nismo pokušali, gledaj. Vidite kolika je voda ovdje, snimi ovdje vodu, gledaj. Brate, to je po čaše vode proliveno po podu. I dobro Black kaže što ne ja ovdam van vode, viš zašto je više glava pametnije. Eto ja bi te samo pitu što si prolio po čaše vode po podu. Meni na umpalo ne bi da te pitam što nema van vode kuda mi je ulazila. Gledaj, znači... Nemoj je širit sad tam s rukom. Znači ona kako je ušla, tako je ušla. Šta je širiš ti da napraviš gore jebot? To je katastrofa. Ne treba da je širiš, treba da uzmeš krpu neku i da to skupljaš pa da i žažimaš krpu napolje. Šta širiš vodu? Šta odižeš put, bolan? S ovom vlagom ne znamo kako da je riješimo. A ovdje pogledajte, vidite li ta vlaga, pogledajte kako ovdje kod Hamdi. Pa jebem ti nebesa ti jebem, zašto neko smatra da sam ja potpuna budala koja u životu ništa radila nije, a ja skemlije pravio bolan i farbane prodavu. Vidite li snijega ovdje u zakuću? Znaš šta je? Mora se vratiti ovdje. Vidiš lopat. Ja odmah kroz prozor izbacivam. Znači, evo. Vidite li snijeg? Brate, što kroz prozor s lopatom radiš? Jebote nebo! I otkud ti lopata u kući u pičku maternu? Jel ti neko izašao napolje? Pa ti dodao lopatu kroz prozor. Da kroz prozor ti izbacaš snijeg koji ti je pored kuće. Zašto nisi u jakni? U čizmama radnim, u hlačama, izašao napolje, zaletio se, sve to razbaco, jebote, sunce drago. Moram ovdje da izbacim snijeg, znači da sklonim od kuće. Možda kod verande drži lopatu pa kako zove ono? Ja veranda, s verande do kuće ušao u kuću i kroz prozor začas malo izbacao, hajmo ženo opet leći. Ja vidite li kad najmanje mislite na sebe ili svoju porodicu, a opet kaže Hando, nije me ništa stid, nije Boga. Čovjeka ni ne treba ništa biti stid, osim lagat i krast. Jer to dvoje kad radi, vidi šta sve drugo mora raditi, a džaba. Koliko smo sad, kažem, kuća napravili, ali nismo nikad gledali sebe. Kuća je množina. De možemo saznat? Ti uporno vičeš. De pokažte šta ste vi. Pa de ti kuće pokaži. Evo ja 5-6 kuća naredio po thumbnailu. De ti kuće pokaži. Eto, gdje su te kuće? Mi smo gledali koliko smo ljudima pomogli. Jesi joj kako ja, na primjer, vičem ti, ima Hajrić prom zgrada. I sad, sav svijet ovdje sad. I Dobo Istoka, i Gračance, i Prebave, i Orahovice, i Lohinje, i gore Srebrenika, i Gradačca. I svega ovdje. Moreš komotno i do Modrića ići. Znači, kompletan reon ovaj ovdje. Svi ljudi, ti stalno se vozaju. I sad svi znaju gdje je Hajrić prom. I sad svi mogu provjeriti da sam ja tu, kad kajem da sam pokrio s ove ovdje 2 ruke. Svi mogu nazvat provjeriti. Da daj nam ti pokaži, jebote, jednu kuću što je napravio čovjeku. Evo ja čovjeku napravio zgradu da bude lijepa. Bilo, evo vidite, znači pogledajte te. Mal nizam 6 puta upao sa skele, polomio se čitav da hodat više ne mogu. Svaki, evo vidiš laminat, treće, evo vidite kako je voda, znači dođe u kuću, kroz kuću. To je najvjerovatnije, nema oluka, nema vode, treba napraviti tamo ovako sve živo. Evo vidite, da, evo vidiš kako je sve otpad. Ovdje je urađen stiropol, eder pult, sve. Ali džaba je kad je voda, vlaga, sad, pogotovo sad kad je toplo vrijeme, ovo kad se znači katastrofa. Ali eto vidiš koliki je Hando lopov, znači da od toliki para, silni, pogradeni, nisi Hando mogao ovo uraditi, kak sram. Ako je tebi došlo 20.000 maraka poreza, a meni je došlo 42.000 odmah, i raspolovili, zato što je pola bila humanitarno, pa nema poreza na humanitarne pare u Bosni i Hercegovini. Na humanitarne pare u Bosni i Hercegovini nema uopšte poreza.
zato sad dobio 42.000 i kad su raspolovili ostalo 22. Što znači, ako je meni 22.000 poreza na moj rad, a tebi 20.000 poreza na pare koje si proturio, to znači da si ti kroz džep proturio tačno isto para koje ja za posao što sam proturio. Kad se odbilo ovo. Malo manje, mrvo manje. Šta? Ja u prošlih i više od 5. A on u 2. I znači da si ti bio 4 puta bogatiji od mene svaki dan. I imućniji. I nisi mogao ništa u kući uraditi. Gdje ti je 2 miliona maraka, jebote nebo. Te Handa bila. Sram te Handa bila. Pa je bila priča da sad sebi uradi ljudima. Nije bila priča meni da uradi, nego priča je bila da nekog usrećimo, da pomogne. Vidiš kako se to sve runi. Meni se to, brate, ništa ne runi u kući, nema niđe, sve cakum pakum, a isto nam para kroz džep prošlo. Ne znam, morat ću ovo, znači, moramo sad ovo sve očistiti prvo, vodu prebrisati. Ovo je katastrofa, ljudi. Ali eto, tolike silne pare Hando pokru, dragi Hando, da se toliko pokrutim sa kuću imu na dugme. A ne rješava se ta stvar tako što kažeš za sebe ti da si pokro, imao bi sad kuću na dugme, kao što se slago da je u Taibe u Lukavici rijeci dugme, u kući i sve na dugme. Isto ko da niko živ pod Bogom ne mere otići u Lukavicu rijeku, posjetiti Taibu i vidjeti je li joj sve na dugme ili je to još jedna bosanska kuća kao i sve ostali. Bukvalno kao i... Normalno sve kao i bilo gdje drugo. Znači isto ko da niko ne mere sjesti, niko nema kola i niko ne mere sjesti u kola otići vidjeti jel mi štala prdamo ili je to bukvalno ovako. Eto ako ne mere, jebi ga, moramo taksi postati pas pa da vidite svojim očima ako ne merete vi sjesti. Jel' tako? Dina, šta ti misliš? Pa evo Hando, sad te snimam i mislim, da ti kažem da ne mislim ništa vala više. Imam Hando Vi ne mislite ništa osim pasijaluka, zijana, podmetanja, đubretarluka drugim ljudima, evo zadnje 2 godine. Ništa drugo osim toga ne mislite. time dušo da mislim više. Toliko ima da pare. Šta ćeš Hando, sramota brate, tolike smo pare Pa mi uvijek pokrali. gledamo nekoga da pomognemo nekom da ga Pa usrećemo. onaj dan sam ti rekao. A ja sam gledao 2 godine kako si krao humanitarne pare u sve jednoj humanitarnoj akciji, počevši od Ibrahima Smajića 1076 maraka, pa sve do one žene iz Australije 13.000 maraka. I sad između to dvoje ima još 50 humanitarnih akcija, u svakoj fale pare u hiljadama. Ja sam gledao samo to, ne znam gdje si ti gledao sebe takvog što opisuješ. Da to nije ništa istina, pa se pitaju Ovo je sve istina, trebali bi me tužiti za klevetu, jer ja na primjer imam od YouTube-a 5.000 maraka platu, da ti se nakačim na rate, mogu ti za klevetu tužbu platiti, na rate ti mogu platiti, vidiš da mi ne mere niko uzeti, znači 100% ti imam otkle, mogu kredit dignuti, uplatim ti moram banci vraćati kredit, a tebi moram dati odmah sve, znači samo me brate tužiš i vidi se tam da je to tako i to je to, platim ti. to kretim stalno, pa što, pa ovo, pa ono, evo tu vam jedan Eto, ne dokaz. vidim da je kredit, sam digao. Nema veze, Hando, nismo mi ništa, Ja samo sam uživo. podijelio, samo mogu poslati ovim svojim donatorima što mene gotive da im pokažem onda. To je malo bez veze jer ja na primjer bilo šta što tvrdim mogu poslati bilo kome gdje hoćeš. Evo bilo koja riječ što si čuo od mene, sam se javi amir@amilma.ba. Reci, treba mi dokaz za ovo ovdje što si tvrdio, ja ti šaljem link gdje ćeš vidjeti da je to tako, ili broj gdje možeš nazvati da je to, eto. Da sam stvarno digao kredit. Ne možeš ti dignuti kredit. Ko kaže da ne mogu? Nema Hando šta ne mare. Evo vidite lode koliko je to za glava. To je 78. email adresa što koristim. Eto vidite, ali digao sam kredit, podijelio. A vidi kako me Hando. Kad sam bio u policiji. Imaš li broj telefona? Imam. Evo 10 godina isti, taj. Imaš li email adresu? Imam, rekao 72. 72. Što će ti 72 email adrese? Stanje. Gledajte. A opet, čistog obraza, nasmijan uvijek, pjevam, družimo se. Sinoć je bilo isto tako. Šta ću Hando, ću plakat dušo, ma neću, vala. Ja, došli sljedeći komentar, kaže, jel to se vi veselite što ste u dugu? Pa svi ste vi u dugu, legenda. Kakvom dugu? Pa Ne postoji čovjek trenutno na planeti, kugli zemaljskoj. Jedan postoji što more ovako nazvat sa satelitskim telefonom pa puštat gdje koga hoće.
A sad ne postoji drugačiji čovjek koji može ustat i reći ja mu dužan pare. Nikakje. Ni banka, ni mikrokreditna, ni čovjek ovako, niko. Ne postoji takav čovjek. Znači ja nemam ko premijeri naši. Fadil Novalić i kako je ime ovom drugom što voza Nunijevog Tuarega? Nikšić, Nermin Nikšić. Znači ja nemam dugove. Ko što se oni nadmiću ko manji dug ima. Da li je federacija imala 6 milijardi prije ili ima sad milijardu ili kako? Ne smije imat ništa. Ne smiješ imat dugova i ne smije ti biti nesređeno ništa u državi. I ako to mogu ja u svojoj kući naštimat da bude dok traju veliki napadi, onda mogu i u državi isto. Svejedno je, samo je veće malo. Hvala ti puno Aldine Sevću na 2 eura za 72 djevice u dženetu. Joj, kad pičatina krene u dženetu, brate moji. Mi smo u dugu, pa kredit digli, pa smo u dugu. Ja sam kredit digao, pomogao ljudima. A šta ima veze I što halal sam? bilo. Ništa sam u dugu. Nek sam. Pošteno radi, pošteno zarađujem, pošteno plaćam, nema šta. A šta to veze, Andu, ima? Jesam ja nekom nešto rekla? Ali uglavnom nisam nikog prevario. Sad će početi podvi patrole hodat. Nisam nikog ništa uzeo, što je najvažnije. Tako je, mogu oni laprdat ko me hoće. Et, vidite, lopova koji je ukrao, kaže, pokroje. Kad je Čečeni kontaktirali Jemen, kad je pojačanje snaga se traži, treba ići ubiti čovjeka jednog. Sve. Ja da sam pokrio, ja bi sad bio, ne bi ovako živio. A vidite, živim ko čovjek dobrog srca, vidiš. Uvlagio sprema, ali opet ja morat ćemo mladamo, ne znam šta ćemo uzeti jednu reću, jedan puca pa Ništa tu, Ando, sad. Ja ću to sad ostrugat. ostrugat, I onda ću uzeti. očistit i onda okrećit. Jest, tako. Tako se borimo, vidite. Sad to izudira Možeš ti svaki malo. 10-15 dana kreći. Pa Sad šta eto što tu hoću. moramo okrećit, moramo Ja ne svi- mogu ovo gledati, ovo meni ide na živce. Znate, ja sam malo žičana na ove stvari, A tako džoba, da ja šta? to moram. Vidiš kako je to sve. Ovo ispod je stiropol. Uradili smo mi ljudi stiropol, to je urađeno par excellence što kaže. Pa ljudi misle to je stiropol što si ti sad kucku, a tako kucka samo ona gips ploča. Ne čuje se stiropol, stiropol je mehak. Te ponovo kucni, kako si kucu? Ali znaš, Ando, šta je? Vidi, ti moraš da shvatiš. Mi svakako nismo trebali u tu kuću ni useliti. Ja, ušli smo kad je bila najveća vlaga. Vidite ljudi, mi smo kuću gradili i trebali smo još 1 godinu da budemo u toj gore kući da bi se ovdje zidovi, jer je tu elemenac. Ali međutim, tetka je prodala taj dio kuće gdje smo mi morali za 3 dana iseliti i bile sam čak sve stvari izbačene i na polju i čak smo dočekali u jednoj prostoriji smo ovdje ušli, ovdje nije bilo ništa opremljeno kad smo mi uselili. Kad nas je snimalo ovdje bila je samo kuhinja i Ne dom jala drag da ja to sad stanem sebe zalaufam da ja to idem skontat ko je kome šta tu oduzo, ko je koga izbacio. Nego, ovako, mnogo simple. U mene djed napravio kuću kad je se oženio sa mojom nanom. Znači, još kad su se, za vakat kad su se dimije zadezale na njivama i u klaševine. Sad je to malo modernije, sad imaju losioni i to. On tam napravio kuću jednu gor staru. Kasnije, napravili novu kuću ovdje, ta kuća postala kuća mog oca, ja sad u njoj živim, postaće moja, dalje ide na Ismara, znači ono standardno, normalno, nema nikad, a ja živio s nanom, živio s maćehom, živio sam, nikad niko policiju nije nazvao da zatraži zaštitu ili da me prijavi za bilo šta. i napravljene. Tako da Ando, moraš da shvatiš da je sve to mokar. Jer elemenat je trebao da se isuši 1 godinu dana. I onda kasnije bi to išlo sve po planu. Međutim, mi smo useli u zimu. 11. mjesec je bio. 11. ili 12. ne sjećam se baš tačno. Tu je Ando pola zime. Znači, pola zime se uselio u mokar. I to Ando mora. Evo ja sam prije 5 mjeseci. Vidiš kako me ovdje. Da vidiš kako me to sve. Ljudi, ja sam mijenjala Sve mi je to kabine. uskuću, vidite koji je to. Pogledajte. Pusti Ja sad snijeg. opet proljeće moram mijenjati. Dragi Hamde. Moj Dragi ti. Hamde, šta si ti? Taka momčina, nisi mogao zaletet se, oformit se, u formu se nazad ubaciti, da u to sve prebaciš preko zida, nego stao tu na prozor s lopatom i snimaš nam vadeo za jat jaba. Brate, ne mere se tako živ da ti je mrsko više sve rad, sam zato što je narod nešto parao posle. Pogledajte kako ovdje Hamdo
Moram ja to sve sad izaći ovdje, očistiti, srediti, snijeg, vidite, evo tu je gore krov. Vama je gore dječja, isto soba, vidiš, i tamo je sve Vidiš li ovu gor kuću? Ne znam čija je. Trebaš otići malo pješe prošetat. Pa vidit, evo čovjek ima borove, vidim. Vidit malo, sam nako baci pogled. Jel ima u njega ovako uskuću nabacano ili je cakum paku? Evo čovjek sa spratovima što ima kuću. Vidite, evo tu je gore krov. Vama je gore dječja, isto soba, vidiš, i tamo je sve pusta vlaga. Ali eto, mi se ipak borimo s ovom vlagom. Uzmimo sam kantoni mali za vlagu, ali ne pomaže ništa. Pa uzmala sam isušivač. Kak je kanta za vlagu, jebote nebesa, znači kuću treba napraviti spačno i onda neće biti vlage. Kak je kante, šta kante za vodu? Da izbacuješ, da puljaš? Uzmimo se baš na neki priču, uzmi handu isivač, ali džabe uzeo sam sve. Ja šta pojmova ovih imate ovdje vi, ovi Bosanci, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ja šta vam je ovih stvari oko vas se pojmova? Kako ovako zakomplikovaste? Ne vredi. Valjalo je ovo sve naučit, bolan, gdje se nalazim, gdje sam bačen. Sunce li vam kalajsano? Mogu ja sada to riješim, da odem negdje pod kiriju, na primjer, 6, 7, 8 mjeseci. Ja sam bio pod Kirijom i to znaš gdje, prvi komšija onog čovjeka što je Smajl ga smatrao prijateljem. Duže ja bio mu komšija pod Kirijom nego što je ga Smajl smatrao prijateljem. Godni, ali... Čudni su putevi Božiji. Nekako baš onako čudni. Gdje si konju? Neći svoje kuće. Mal ne rekao gdje su konji! Sretan rođendan bratu konju. Veliki pozdrav za njega. Hvala zaista uvaženom poštovanom profetu. Znači, vidi ovo što nam pobijeli donacije. Refrešova se sam. Profet 5 eura. Sretan rođendan bratu konju. Sretan i od mene. Opet mi ja to iz vina uradimo, okrećimo, sredimo. Pa što ću, Ando, volim pod Kirijom, ne smiješ progovoriti, ne smiješ musku pustiti, ne smiješ. Ma pusti se, Ando, Kirije, ba, sita sam ja Kirije. Kažem. Sita sam ja, ljudi, Kirije, ja sam se Kirije nasitila, znači... Zato kad dođe proljeće, ako Bog, onda ćemo sve... Polako. Da uradimo sebi. Neka im se nimalo, znači, jesmo, vidjeli se sve ljudi, koliko smo ljudima pomogli, pomagali. Ja to nijednom vidio nisam. Znači, džaba ti to sine točiš kad ćemo mi ovdje točiti svaki dan da to tako nije. Džabuna. Ja nijednom vidio nisam da si ti pomogao. Ja sam samo svaki put vidio da si ukru, posvađao se napo, ponižavu itd. Neku patlo, ono, de onom, kuće sve. Opet smo išli čistog srca, čistog obraza. Pa, to je lijepo govorit, ali kad nikad to obavio nisi, to je bez veze. Kaj, Ando iz Udina, vidite li? Da li smo mi neko i nešto, mi bi imali sad kule, vile, gradove. Tako kažem. Ja sam niko i ništa i nemam nikakve kule, vile i gradove i vičem ti da si krao pare humanitarne od sirotinje. It doesn't go any further of that. Evo, vidiš, uvijek smo letili da pomognemo svakom, a sebe Uvijek si letio da ukradeš od svakog. smo najmanje gledali, ali ne kajem se. Sebe da si najmanje gledao, ne bi ti noliko raznih boja papiri bili obojeni. Veliki pozdrav i poštovanje gospođo Hasiba. Ne bi ti znači u noliko boja papiri, bili ofarbani koji su ti pristigli. Dajte, molim vas gospod, nemojmo se neistinama zaista. Ne kajem se ni sekunde, nije me stid Boga. Ti se, brate moj, kaješ za sve jedan potez koji si napravio do sad, ogromna ti je gorčina u grlu i ovo je jedini način na koji možeš pokušat i taj način bi ti uspio s nekim glupljim od tebe. It doesn't go any complicated than that. Ma šta će me, Ando, pisti čista obraza, Boga mi. Da? Šta se stidim, ovo se svako može desiti. Naravno. Šta ima veze? Pa ima ljudi koji su na ulici u šupi. Ja nisam, hvala Bogu, u šupi. Jes da treba malo više vremena ljudi oko čišćenja. Osjetiš li, brate, da ne mereš dok učit više, morat ćeš malo ovako naginjat se, zato treba izaći, pa tamo fino stojati čisto. Znam da su tako u Jablanci poplave rješavali s prozora ljudi, da niko iz kuće nije izašao. Oko ovoga, već to više vremena oduzima, ali hvala Bogu, nisam pod Kirijom, nisam u tuđe, moja je soba, ali je moja. Ja jesam utuđen, ovo je od oca kuća, zato i morate jebat seb mater i ne merete je uzeti. Nije on snimao ja tjab klipove, nego ja.
Ima čovjek pravo dijete svoje držati u kući. Hajde marš u pičku maternu. Tako, Volja mi tako. ustat, volja ne ustat, volja rad, volja A ne uvijek rad. je ovdje u kući muzika, smijeh, pozitiv. U mene je isto muzika. Ja malo prije puštao ovdje nazvučnik, odvrnuo do kraja. Sad ću ti reći koju pjesmu. 3 crtice, hamburger menu, historija. Grad greha od ove tetovirane. Malo prije grmilo ovdje maksimalno pojačano. Moram je pripremiti za kraj da ide. Evo, otvorio sam. Ti ima sve znači. Kod nas je, Ja Maksu skupio zvučnik da more grmiti ovdje. kod nas je kolo se igra svaki dan. Sinoć je bio live, znači grmi. Majke moje. Jeste, bilo je lijepa iznenađenja svega i svačeg. Zdina, Handa, nemoj više da lažete, da je tuda vlaga, da nije ušla voda. Džabi. Samo lažete. Kako mi uvijek ovi što viču, uvijek i poklepimo od ozgu. Ne znam sad, eto ako ti misliš da sam me poklopio sa nečim, ti osjećaj da sam ja dalje poklopljen. Ja ovdje vičem da se ne osjećam poklopljeno, osjećam se u sjedećem položaju, na poslu svom i dalje kao što sam i do sad bio. I ispravljam samo ono što čujem, a smatram ja da nije tačno. A sad ovo za vlagu, eto ne znam, ja bi, ako je se desilo, ja pozvao ljude da pomognu. Ja više ne bi tu pomagao, Allah nek mi oprosti, a vi ako hoćete, vi pomozite. Misterio, 2 marke, hvala ti, dobro večer i tebi, veliki pozdrav tebi i tvojima, zaista, ovdje ste odprega na kućer. Lažem, šta ću Hando, lažem, eto zato A izvijem. uvijek i poklopimo, ne znam kako oni vidiš, oni viču, laži, gdje je voda, gdje je ovo, gdje je ono, znači, vidiš da vas konstantno, znači, puknemo do ozgovori. Pa jel vidiš da te mi jučer puko smo od ozgo da sjediš u dnevnom boravku gdje si rekao da ti je poplava. Brate, što sjediš s nogama u vodi, mislim. Prvo smokrit ćeš noge, nahladit ćeš se, mi te poklopi smo da si u svojoj vlastitoj kući u kojoj je poplava. Šta ti sad prolio po čaše vode pa podu poklopio nas, mi budale. Stvarno niđe veze. Više, vi ne znate šta ćete, vi samo Čekaj, morate se crveniti. ti si sad počeo lopatom izgleda gruhat. Jesi? A ja ne znam što ću. Mislim ove Ovo pojedine, će Hando. snježa udarala. Pa sinoć sam ja Snježu udarao s pjesmom isto, eto, jel se osjeća Snježa udarano? Eto, ako se ona ne osjeća, ja se osjećam. Ona je s pjesmom, evo Snježa opet snjegova, ja sam sam. Snježa draga, a i sutra sviće dan. I sad svaku noć sviće dan. I sad Snježa valja stalno raditi za sebe i za njega, a jebla ti sebe. Sinoć je snježa udarala lopatom. Slušaj, ako mi se ne sviđa on se live ljudi. Ja ne znam što dolazi Nemaš potrebe Hando. doći kod mene. Uopšte ne dolazim, brate. Znači, nema šanse da bi ja mogao sjedeti tu. Nema teoretske šansone da sam tako lud. Ja sam lud na razne načine. Ali tako degenerik i lud nikad nisam bio niđe. Da sjedim ja na live-u gdje ti uporno satima samo ponavljaš jedno te isto i vičeš hajmo. I kršiš autorska prava. Brate, to nije kontent od mog interesa. Ja tu ne mogu sjediti, nego samo povremeno uđem da vam vidim face. Da vidim da to sve jest tako ko što i mislimo. Ako ja objavim tamo donacije što smo ljudi poslali, vi se na to fatate. Još vidio jednu u mene objave na klipsu da se ni naš... Pa te brate jednu istinu, nebo te jebu. Jes vidio na klipsu objave u mene da se ni na kakve donacije ne fatam, nego te pitam što se uopšte iko od nas fata. Kad to nikad tema nije bila ničija, što se fatamo? Sad trebamo svi postati prosjaci, streameri širom svijeta trebaju prosjaci biti zato što ima jedan lopov u Bosni. Pa to se neće desit, brate moj. Niće veze. Emina Bašić, hvala na 5 eura. Da Bog da ti Allah, da Bog da te Udo. Hvala zaista Emini Bašić na 5 evrića, ništa nije napisala. Nemaš, pa ja znam da je krivo. Da nije krivo, ne bi to... Pa kako svaki dan znaš tako da je nama nešto što nam nijedan dan bilo nije? Kako moraš to ti znat, čovječe? Tamo odmah objave na svoj taj post. Evo ja nijedan dan ne znam jel tebi krivo, pravo, jesi li maksimalno ljud, srednje ljud, a ti svaki dan znaš da je nama samo jedno uvijek te isto. Ali eto. A znaš šta je to, Bolest, Hando? Znaš šta je? bolest. Nije to bolest. Boliš, A, ljubavlja. nije, Hando. Ne može on zarat. On misli da će i njemu doći bacit. Hoći. Oči. A mal ne reko šta. Narod ne baca pare, to je ružno, znači, jel ti kad bacaš pare kakve svoje ili ih držiš po džepu?
I sad zašto misliš da je bilo ko drugačiji od tebe i tvog ponašanja isto kakvo ti je? Znači niko ne baca nikakve pare, to samo su znali sinovi od šefova moji prije gdje sam radio u robovlasničkim firmama, storije objavljiva sa $10.000 ovako da se kurče. Valjda to ne znam da li je bošnjačka vrijednost, da li je drogirana vrijednost, kakva je, ne znam. Aj, moj brate. Ne može, Hamdo, nije svačija publika ista. Nisu svačiji ljudi, nisu svačiji donatori isti. Ali uvijek mi njiha... Ja sam rekao da sam ti kredit divo da sam podijelio, ovi ne vjeruju. Nema veze. Ja tebi sinoć rekao da sam 150.000 maraka kredit digo i podijelio, ti meni ne vjeruješ, jel mi matere to ne vjeruješ? Pa na ljuću sako, mi ne vjeruješ, izvini. Ja ću ne mreš vikat kako s digo, objasnio sam. Nije bitno. Digo sam kredit, imam platnu listu koliko zarađujem na YouTube-u, uzeo žiranta, znači sa žirantom morate dignuti kredit koliko hoćete. Ja žiranta imao svastiku, digao u mikrofinu 150.000 maraka. Da nazovte mikrofin, pitajte, ja sam mu digao 150.000 maraka i podijelio narod. Da što mi ne vjeruješ, brate? Znači digao sam sa žirantom kredit, čemu problem? Problem Oni su se sad zakačili, znaš, Hamdo izlaže ja, evo lažem ja iza Vlagu, vidiš. Pa što ste vi zakažete da ja lažem? Pa da eto nazovi moju svastiku, profesorica engleskog, neće ona lagat. Pa da pita, jel bila žirant da sam digao 150.000? Nema vode, nema vlage, reći. Nemojte bolan tako biti ljude, zavidni. Pa nemoj biti tako zavidan ako sam ja digao toliko više od tebe para. Znači 30.000 nije ništa, brate. Vidi koliko sam više digao i podijelio. Kaš ti više dignut od mene? Znači na toj skali sad dizanja kredita i dijeljenja narodu, ja ispado bolji od tebe. Jer to je 4-5 puta više da sam ja digao i podijelio. A eto nazovite mikrofin i svastiku moju, pitajte jesam li. Nazovi, brate, sve isprovjeravaj, jeboga ti. Evo. Ja ne znam što se toliko zavidni. Pa ja ne znam što si toliko zavidan što sam ja više od tebe podijelio kad sam digao kredit džaba i vraćao od sebe. Što zavidan toliko? Pa digni ti više, jebote. Nemam ja ništa, vi svi imate više od mene, nemam ja ništa. Ja, brate, nemam ništa. Kad je došao sudski vještak, zapisničar. Ko je tebi žirant? Svastika Hanifina, sestra profesorica engleskog bila žirant. Ljudi, da nazovite, pitajte. Znate da postoji osoba. Da pitajte, jesam li to obavio. A jebo ga, život ga jebo. Pa ja ne znam kako. Pa kako ćemo stvarno dalje? Ja sam ti to... Kad je došao sudski kako se zove on, izvršitelj. Rekao, viš ovaj šorc. Znači, on nije moj brat. Nego je Hanifa mi uzela upolovno i dala mi da ne hodam okolo go, misliće žene pripadam i. Znači nemam ti kaj šta, nemaš mi šta, kako ćeš mi uzeti kad nemam ništa, ja još ništa nisam stvorio, zaradio, napravio. Šta ćeš mi oduzimat, čovječe Boži? A vam 150.000 maraka digu i podijelio narod. To vidi vidus. Hamdo, možda imaju kule, vile, gradove, kuće. Ali ja imam svoj... Ja imam jedino 2 odžaka. To nisu kule, to su odžaci. Ali to je rozetnama zatvoreno zato što kamin koristimo. U stvari onaj drugi i nije. Ovdje ima u ovoj sobi kad bude ilumina, mora se onaj isto kamin ubaciti. Ne, to nisu nikakve kule, to su jedino 2 odžaka koja sam ulim obuku, ono kako ljudi oblače, one dobre kuće, one. Ali nemaju ljubavi, nemaju društva. Ja ljubavi imam, eto, razočara me Hanifa, viče kad je prestalo je kašnjenje. Ja regale odmičem, ali razočarenje samo u životu, toliko je ljubavi. Nemaju poznanstva. Na sve 4 strane sveta nema ko nas ne zna, reci šta ti treba, brate moji. Jel ti treba ko da ode sad do granice sa onom Korejom gdje ima nuklearno oružje? Jel ti treba ko da ode sad popišat se do granice, da ti slika da je se popišu? Imamo čovjeka na toj strani svijeta da ode to obaviti, imaš li ti takvog čovjeka? Nemaju smijeh, nemaju pozitivu, nemaju... Jel uđeš kad na live-ove moje, na klipove, da vidiš koliko se ja smijem na vaše gluposti i koliko se narod isto smije? Da li ponekad uđeš da to provjeriš? Ko što ja ponekad uđem da provjerim propast vašu na vašim facurdama. Lijepo druženje. Evo, I to njiha ubi Hamdo. Garantujem ti životom. Vidiš kako živi Hamdo u katastrofa. Da niko nikad ne bi digao kredit 30.000 i dao podijelio ljudima. Kako ne bi kad sam ja digao 150.000 maraka i podijelio ljudima, moraš mikrofin nazvat i profesorcu engleskog što djeci predaje što ne mere lagat. I sad imaš li ti koga mi da nazovemo da pitamo za ti 30.000, ja ti vičem koga ti da nazoveš. Halo, dragi moj. Potrebe.
Evo, garantujem životom. Evo, ne mogu odvojiti ovi pojedini što hejtaju, oni ne mogu odvojiti Marku nekome. Pa ne mogu, moraju ljudi prvo se izgraditi da bi mogli tako dizati po 150.000 kredita dijeliti narodu. Znači prvo moraš se izgraditi, ne mogu ovi hejteri što nemaju ništa. Razumiješ? Jer nekomu dadem pije pivu, moje muši se, ne pije. Malo ste se zajebali. Odjutro sam na Vranac Prokorde, a Hanifa mi je upravo donijela flašu Blatine. Ja je zovem Blatina, ali u Kotorskom viču Blatina. Tako da ja ću morat večeras pristupiti nekim SSH terminalima, treba će mi neko dobro vino onako da mogu opustiti se uz kamenčić. Ne znam, jedino da viknem Hanifici, da kako mašnu ovdje na nogu crvenu sveže, pa da mi malo hoda ovdje poslije. Ne znam da li bi mi to godilo. Vidit ću u stvar kakav ću biti. Ne pušim, ne kockam, ne idem nigdje sa svojom ženom, djecom sam ovdje. Policija samo nek se vozda, recite gospodo za čega smo ujutro da doručkujemo svi, da naručim nam recite samo za čega smo i otkle ima to. Znači, nema potrebe. Novac svaki mi pošalje, meni ide u... Pomognem narodu. Sad neću, sad ću odvojiti ovu godinu. Ako budem snimao neke ugrožene porade, to će biti sve da ide preko njiha. Dobro, ali to ćemo isto gledati da ide preko i ovih njiha, pa rut na SSH, pa sve rut. Da ide preko njiha i preko njaših kanala, da se isto to izgleda i iskontroliše. Ne znam, eto vidjet ćemo. Živio Suki! Sule! Inače mogu da uzmam humanitarno udruženje otvoreno, mogu da uzmam jer ja sve što radim, kako se kaže, transparentno. Čovječe Boži, otkako je u Almarasu izašlo da žene glume ljudima Djeda Mrazice, u meni džigara igra. Dobro, kako si mogu vam sa tobom kažnio, jedan pogled, tvoje srce mi je razio, ne zna zora ni dan, koliko sam samo desne. Ahmed Elbin Turabi, 5 eura. Jel Hamdija digao kredit 30.000 maraka i podijelio ljudima u potrebi? Jest, ali to je Karina za mojih 150.000 jer sam digao. Ja, kako uvijek čovjek neškolovan. Ljubav, znaš da je nepismeni najbolji u život prolazi? Boga mi nije, eto vidi ovo, hoću da sa USB-om pripalim cigaru. Eto vidiš da nije najbolje, vi nepismeni vidi kako prolazite, a mi pismeni vidi kako mi prolazimo. Zato morate djecu učiti u školu. Tamam da ništa iza tog nećeš radit, vidi zašto ti treba da si pismen. Ja ti garantujem. Get kurl. Ovi se satrše o školi i tebe poklapaju se, ali jadni ne mogu ništa. Kako svoje dijete nauči ga alkohol, da psuje, da... A ne, Hando, to je njima dika. Dika? Njemu je dika kad njegov vidi u noćni klub, njemu je dika kad on provodi vrijeme s alkoholom. Znaš ti, otkad ja nisam bio u noćnom klubu, znači ne mogu se sjetiti mešćini ako nema više od 10 godina da ja u to ušao uopšte nisam. Sljedeći put ću morat ući u to, ne do bolje da ne moram. Da prođem pa da... Vidite kako živi jedna duša koja se napatila kroz život. Jedini znam kako je nemat. Znači vidi kako je se... Ne gledam samo sebe, svakog gledam više nego najmanje Jes mogu odmah tako izići da se očisti to fajn? Sebe gledam. Ali eto vidite ovo moja djeca, je li tako mlada? Ne znam kako mlada, svi zadovoljni. Šime? Na svojim život ovako vlaga. Ha, ja sam ti. Ne imaš ti na... Neka, Hando, mene to kroz život prati. Ha? Mene to kroz život prati. Ja nisam ona lauferka. Nisi, ti si obični pijun. Da se... Laufer je zajeban, on mora ići u koso kako hoće i koliko hoće polja, a ti si obični pijun. Na pare, kako ću ti reći, uzdižem pa da ostavim čovjeka, djecu i da odem, ne. Ti si uzdizala sve druge porodce i ostavila ih u pokušaju da ih osramotiš, osramotila samo sebe. Mogla biti ime dosta. Ne. Tako da ove mogu ostati 4. Veliki pozdrav za tebe, Huseine. Hvala ti, Huseine, na 5 maraka. Sam da pozdravim uvaženog poštovanog broj 1 i prisutni u čatu. Veliki pozdrav i poštovanje za tebe. Hvala. 4 djeci. Mlada, što ti nema? Neko ne ostave 10 što se mene tiče. Moju djecu i moj život ne može zamijeniti nikakvom bogatstvom. Znači,
Moju djecu more zamijeniti neko bogatstvo, more Hamdija doći ako će pobit, pa ćemo vidjeti na sudu, eto pošto je koje dijete da mi plati ono odštetu i idemo lagano. Veliki pozdrav za Sipu, joj vidimo ikone jebote. Prvo, moje bogatstvo su oni. Drugo bogatstvo su što su zdravi. Mlad, evo nadruše smo mreže. Biće za par godina. Evo, ljudi su svedoci. Šta duš? Biće za par godina. Jako. Rećemo 3-4 godine. Ko ćemo mi biti, šta ćemo biti. Neka bola nam. Ovo će samo biti jedna uspomena. Tako je, Hamdo. Uvijek kroz život moraš imati neki padova. Ja volim Google fotografija, Hanifa uslala 50.000 slika uspomena, čoveče Boži. Možeš uzeti sad vid svaki detalj prethodnih 15 godina života. Ako treba ne policiji, samo onaj ikona zvoni. Samo onaj dođe policija, uđe na Google Fotos. Sve vidi kako je, šta ovdje je bilo, svaki dan se slikao. To svaki jednom. Nije Hamdo samo biti čovjek i žena u dobro. Al, tako ću ti ja iz predsjedništva isto lajvat. Znači, moraju stanovnici, građani Bosne i Hercegovine znat šta je predsjednik danas radio. Da znaju da je to bilo kvalitetne 4 godine. Kad ode u penziju da se zna zašto je se penzionstvo, a nije u Google. Stiže penzija, ne zna se zašta. Pička ti materna, šutljiva. Treba biti čovjek i žena i u zlu. Dragi Znači- Hamdo, toliko je pare svrnuo. Da nisi mogao se... Joj, pokrali ste, kaže i Boga i oca. Ne znam, jeste li oca, Boga niste mogli pokrat, zato što uopšte ne možete kontakt s njim ostvariti u ovim uslovima i propertiesima, a pokrali ste, počevši od Ibrahima Smajića do one žene iz Australije i sad još 50 humanitarne akcija između, tog Boga oca jeste, ako je to Bog otac. Ja, džaba. Ja stvarno Hamdo ne znam onaj... Kako ja nisam u zatvoru? To mi nimalo nije jasno. Ja ću ti sad razjasnit. I obzirom da ću ti ja sad razjasnit, ti to nemoj karat 2% da sam ti ja razjasnio, nego sutra kad ustaneš. Snimi novi video kako ti nije jasno uopšte kako ti nisi u zatvoru. A evo sad kako nisi. Prvo nisi zato što projekat traje. Projekat traje od ljudi koji ste angažovali da vide kakav sam ja i šutnit ćete ko budalu niz njevu zato što nema šansi da takvu budalu će iko gurat osim ako mu treba za projekta. A drugo, ljudi ne mogu ići unaprijed u zatvor pa tek onda djelo izvršavati. Znači prvo moraju izvršiti djelo u potpunosti i onda se hvataju pa hapse. Ja dokazao da Bože, se sve da sad ću- lažu protiv nas, Bože, sad da bi ću. sebe uzdigli. Jadnici, jadni. Meni nije žao. Ha? Meni nije. Ja sam mislio da smo u prethodnih 15 dana mi se izvinjavali jedan drugom i gledali kako da unizimo sebe što više ne bili ispali eto u toj igrici pred narodom to što si htio ispadat pred narodom. I sad kako opet smo se mi uzdizali kad te se ja i izvinu i ponizi i sve. Žao. Ali opet haj nek zaradi, jadni. Šta bi, da nije moje šupe. Moje Ja sam rekao šupe. neću i dirati, on opet mene dire. Ja te darno, brate, nisam, jesi li vidio da sam ti se izvinjavao? Jel ljudi mogu vratiti klipove da sam ti se izvinjavao? I sad kako opet mora biti da sam te darno? Pa da je more lišta, bi morali jedna istina, brate. Pa gdje da idemo mi sa SDA kad nema jedne istine u riječima? Ali ja ne diram, ja sam rekao Neka, neću ha, dirati. pusti. Ma Ja imam pusti pravo ga, da nek snimam jado malo. jede. Malo da prokomentarišem ti ljude, to je to. Hoću. Jel moguće da je sad Jado koji malo jede onaj što vam je pomogao kad ste bili na dnu? Sad je on, da nećete, a kako morate biti tako loši, pa on vama, aj sad vi njemu pomozite kad je Jado na dnu. He. Prosto ga neću imenovati prokomentirati. Jesam ga kod mene. psovala? Nisam. Tako. Jesam išta rekla? Nisam. Jesam se odnosila i na kog nisam. Ali jes tvoj čovjek rekao 2 puta da će doći ovdje djecu pobiti. Što tu nikad ne spominjete kao da ne postoji? Samo sam rekla onaj svoj život. Ja ljudi nisam tražila ni od koga. Ako sam rekla da je ušla voda, šta? Počekaj, ali bukvalno sinoć si sjedila i pričala, evo ja ne tražim ni od kog, ali eto ako ko hoće mora mi poslati. Pa čekaj, jel to bukvalno nema 24 sata nego 17 sati od kako je izašlo? I sad to nije, a jučer bilo to. Pa da jedna je istina ljudi, makar. Eto, makar jedna da znamo da ste nekad, recimo, možda pričali istinu. Krećim za sebe, ne krećim za vas. Slušaj Zudina, pravi ljudi vide da smo mi ljudi. Oni mogu, ljudi, znaš koliko ima? Ima oko 1000 ljudi koji nas ne voli. Ali brate, bukvalno 1500 ljudi na objavi na Facebooku bilo ti rekao da ima 1500. Jel sad radi moje zamolbe se spustilo sa 1500 na 1000, ono što sam ja rekao, da ako morate smanjite to s 1500 na 1000, makar pa ćemo i kako ćemo dalje. Jel to tebi brat tvoj valjao da se spusti na 1000, pa je sad samo 1000 po objavi ili... To je lijepo. Koji nemaju svoj život, koji su tim istim ljudima pomogli od tozu, ocu.
Kako mogu nemat svoj život ljudi koji s političarima kafe piju i porezni broj imaju u Google na svoje vlastito ime. Kako ti ljudi život nemaju? Pa ne mogu ležati to dvoje imati. Jesi vidio kad da čovjek leži i to dvoje ima jebut? Ovo ću dobri ljudi. I pare, i kirija, i tamo blati, da te bude sram. A tamo se slika sa konjakom i ostalim derivatima. Znači u porodci, u kući Izetbegovića nema konjaka, viskija, alkohola za dočekivanje gostiju. Nema takvih derivata i to. U vas samo seđade i tespihi. Pa ono i u mene tespihi na zidu. Evo ga ovdje. A boga mi evo ovdje i vino. Aj živio ti meni bake. Boga mi algoritam te meščini na marginu baca. Nek te bude stid, brate mili. Ali eto, aj neka, Hamdo, neka. Ja ću sad prepustiti, nek pomogni ovi pojedini, znaš. Nek oni pomogu, evo sad. Ja ti ono da danas nešto ne izbaciš, Hvala ja? vam ljudi na donacijama. Hvala vam isto ljudi na 300.000 maraka donacija. Evo me ko onaj s kosicom što imao $300.000 u jednom momentu na svom akauntu. Onaj, kako mu je ime iz one stranke? Ja ću, Onaj fini s kosicom onom. od live-ova sad stvarno, do kraja Hando, skupljat ćemo novac. Da sebi sad kad dođe Da znao liko na koga mislim. proljeće da moramo sebi dignuti kuću, odluke, oko kuće uraditi. Vidite, ali ovo se meni već ne sviđa, vidiš. Ja se i tebi ovdje ne sviđa. Pa ne sviđa, zašto mi se ne sviđa? Zemlja je svača, viš koliko sam ja ovdje, vidiš, nema metar do 20 centi zagrađeno. Zašto nam treba da se gradimo, ali eto, šta bi? To je tako vrijeme došlo. Ovo mi je kuća ovdje od brata, ovo je moja, eto. Nema veze. Jeba iz vijeka sam nismo mi naučili da živimo samo mi, tu je problem. Neka, pa i ne treba nam da živi Neću samo. nikada dozvoliti da živi samo ja, da neko drugi. Ali eto, Kaže, Veliki pomozi, pozdrav za Zeusa. Ti drugom pomoći i Bog tebi. To je Hamdo od pamti vijeka. Kakav DJ Krmak. Znači, sad ko zna za taj život zna. Ko je samo daj meni, nema od tog čovjeka Hamdo ništa. Taj čovjek ne postoji, on je kratkotrajan Hamdo. Gdje ste čuli, znači vi, kod kojeg tačno čovjeka ste vi na jat jabu čuli daj meni, osim kod Smajla, daj mi 25 eura da dan preživim. Znači, daj mi još jednog čovjeka navete kod kojeg ste vi čuli daj meni. Kratkotrajan. Čovjek koji se nalazi na YouTube platformi 10-15 godina, to su ljudi. Dobri ljudi, a ne ovi. Dobri ljudi, pa evo sad ispadao ja dobar, znači ja sam 13 godina, u 14, valjda sad na redu. Pačenici, znaš. Ej, u penziji, a i dalje čovjek sjedi i radi. Pa još 2 penzije ovdje za rad, blan. Kad me bake podare, Hanifi će ostati američka penzija, neće njemačka. Ali eto, džabe moj Hamdaga. kako je mene su Zina ljudi izvala, ajde Hamdo ovaj, evo ti pare, provocira i namjerno Zina, to njeha boli. Ja sam ja Znaš ti da je beneficija jedna u Google kad sad ti, na primjer, upucaš me u glavu, da će Hanifa 10 godina još primat punu platu moju. to odustao, neću više provocirati nikom. Da su ljudi meni kada daš ti ja Hamdo. Sam pravim video da ih provociraš, a neću, odustao sam od tog. Da provociram nekog, neću. Ma samo, Nije me mama zna. Odkojila tako. Hamdo, samo svoj život, svoj pravac. Oni nek pričaju što hoće. Evo, koliko smo ljudi pomogli. Je li Nula. Zato što se ljudi ne pomažu na taj način da skupiš pare i ukradeš sebi dio. I obzirom da ste vi svaki put skupili pare i ukrali sebi dio, nula je broj ljudi kojima ste vi pomogli. da ti ko rekao hvala, čast izuzecima. Ima 2-3 porodice koje su stvarno zahvalne ljudi do maksimuma. A ovo ostalo sve, samo daj mu i jednom mu nemoj reći, nemam. A ti groma odmah si najgori. Najgori si pa. Vi ste već 2 godine najgori jer svaki dan trudite se nešto najgore proizvesti i izbaciti iz sebe, a sad ste se udružili sa još gorim od sebe. Da ne znam kako. Eto, najgori si moj Hamdo. Šta ću ti sad Hamdo, to sve, jel da? Isjerat ćeš taj snijeg sad preko zida. Ja moramo ovo sve i dodala, vidiš. Dobro. Dobro, malo Hamdo i snijeg i povlači sve ti. Šta kaže, sjediš 15 dana u kući, došao zadnji dan čistiti, jel? Ja, sjediš 15 dana u kući, znaš ti kad je ikad pao snijeg? I sad se našao čistiti s njima da treba nešto. Baš sjedimo, baš sjedimo, ljudi, znaš koliko sjedimo. Samo živimo svoj život. Ovako nekad kroz video prokomentačimo i tu. Ja, brate, živim svoj život po pravilima platforme na kojoj radim. Piše, ostavi vina kad ja dođem da ima da probam ja to vino što piše. Pa ima ovdje stalno da se kupi ovo.
svaki dan. Neka volim ja Pa nije ovo balan zabačina neka u šumi. komentarsati. Ha? Ja uživam u komentarsanju. Što? Pa daj možemo li mi uživati u tom komentarisanju ili samo vi na to pravo imate? Pa dajte, molim vas gospodo, pa budemo ravnopravni. Šta ćete sad reći? Nema vage, gdje je voda, gdje je ovo, eto. Sad ćemo reći sljedeće. Gdje su humanitarne pare od sirotinje što si krao humanitarne pare od sirotinje, brate moj? Bez obzira kako je gdje šta drugo. Evo to ćemo sad reći. Snimio sam sve. I šta sad? Ama ništa, Nando, sad će Izudina kreći u pol. I odadre Šta bola. sadi? Izudina je naučila krešiti. Tepi je prani. I ja sam naučio krećiti s onom četkom, znao prikret čitao u kuću. Ja sam s nanom živio da ona ne kreći. Pa mi se sve salije krv u ruku. Pa moram promijeniti ruku. Jedna ruka bude bijela, druga crvena jebu. Ništa Šta tu ćemo je. sad, kako će sad reći? Opet će reći, nije. Patliđan Alen, veliki pozdrav za tabi agenta na terenu. Hvala ti na 1 eur, selam. Alejkum selam, verahmetullah. Nek samo pričat, meni dobro. Majko, koji ste ovo snimio? Čabi, hamdaga, samo se ti nemoj osjećat na njih. Moram osjećati, Ali ja imam pravo, da ako tebi mogu. nešto ja kažem. Kad vidiš da nešto im radiš, da im smeta, ja im tu inat radim. Evo ne, da sve. Sutra ponovo u inat rate, ja ću sutra novu sliku od Humačkić Čamila i Jasmine Izetbegović objaviti. Novu jednu sliku kako su izgledali isto kad su bili našicani drogešinama. A vi pod Bogom rate sve drugo. A ja sam sliku njezinu objaviti emoji pilule. Pa me mrti doći ubit kad tjednete. Kako je ovdje ljudi, blato? Ne mam do ti gore, s njim da ja ne prolazim ovu dubinu. Vidite to kako je ovdje. Blato, pogledajte. Nema ovdje, vidiš kako sam ja to gore. Kada je Srećko Stipović bio, vidiš kako sam ja to. Nisam imao, sad kaj imao sam ja, nisam imao vremena leti drugima pomoći. Kad je Srećko snimao, da nisam mogao ovo gore ošalovati. Jer nisam imao stvarno vremena. Ljudi misle ako se mi upalimo na večer, ja svaki dan imam nekog posla. Razumijete me? Ovdje znači mora se ploča. Brate, jel ti stvarno sa ovim svim što si snimio do sada ispričao i pokazao, misliš da mi ne znamo kakvog ti posla svaki dan imaš? Pa ne moramo biti mutavi mi toliko svi da nas ti moraš svaki dan upoznat sa svojim životom iznova od 0 do 100. Ovdje salt, vamo se naget i gore staviti, digit sprat i tako da to bude što kaj Hamdo. Stvarno nismo imali Izudina vremena, sjećam se. Kad smo išli daj onom kupatlo, daj onom leti, pa traži dole prevoze, pa nema, pa namiri iz svog džepa. Aha, Pa ne naspavana. Sve to moraš srati u nedogled, tu ništa postati istina neće. Pa jednom kad nisam poginula, kad sam upala u onu rupu. A sve i onda na kraju ti zabije nož u leđa, ali nema veze. Zamisli. Ali opet Ala. vidiš, A kako vi postignete da vam bukvalno svi zabiju nož u leđa, a meni samo vi? Kako to bi? Jer evo ja ne znam još jednog čovjeka koji mi je zabio nož u leđa u ovim svim humanitarnim akcijama i skupljanjima i čudima. Dobro, eto, aj Zenga, njemu se skupljalo. Ali ovako sa ovim ljudima, donatorima, čudima, ja ne znam još jednog čovjeka koji mi je zabio nož. A vi, bukvalno svi vam zabiše. Bog nije vidi busa. gdje smo mi, a gdje su oni. Tako je, Amdo. Oni isto, na istom mjestu cupkaju ja svaki dan. Jebo mater, kako se ne pojavi u mene u životu donator da kaj nije moje dato ili falilo je ili... Pa kako to more biti, samo vi se pojavili? Kako, brate? Stani zoro, stani zoro, stani da me svaneš. Ja noći sakriju moje oči u plaka. Prolonirano 99-20 eura, jebote život čovjek nema dana radnog staža i živi bolje od mene. Radim i mjesečno legne ona crkavica što se zove plaća, poplaćam što imam i opet preživljavanje. Pa vječno je preživljavanje, ljudi i dalje hoće preživljavanje. Da ustanu u jednom momentu ovako porokaju nas ko kad treba porokati da ne idemo po sudovima. Sve bolje i bolje, mašala. Šta će nam sudovi ako nećemo ići po njima, jevi on majku. Hvala ljude, sinoć. Na druženju. A ne mre niko napratiš da ja sa mnom šou. Ne mre majke, ja se tako osam. Pa kako da se napravi s tobom show, brate, morao bi upast s tobom zajedno u isti live i ovako mahat rukama i vikat hajmo. Hajmo neđe u pičku materinu, krećemo neđe čoveče. Ljudima napraviš šou da ne mrete povjerovati. Ja ne merem povjerovati da uopšte ne ulazim na taj show. Toliko ne mogu vjerovati da to ide uopšte.
Znaš kako je zbino? Kako? On ne zna da imamo mi 5 djece, da voda oko djece. Ujutro Pa kako je moguće, brate moji, da mi ne znamo da ti imaš 5 djece, kad bukvalno 2 godine sjedimo i svaki dan slušamo da ti imaš 5 djece, a nijednom da se osvrneš da ćeš moji 2 pobiti. Kako moramo mi ne znati da ti imaš 5 djece, brate moj, udareni, složeni. Sa svim živim što se more složiti, čovjek. treba Berinu iščešljat, zube da idu djeca da peru, pa dok Dorča. Nebo te jebo! Jel Ilmu ne treba iščešljat? Jel ona more čupava u školu, materit? Pa dok ručak, pa dok večer. Imamo Jebote sunce žarenu! Jel nama ne treba ručak i večera? Jel to materit, samo vama to treba? obaveza, pretrpani smo. Ali uvijek nađemo prostore da upalimo se navečer. Nema veze što sam ja umoran. Uglavnom, Hljeb te jebo, moral biti da i ja nađem prostora u ovom svom svemu da upalim naveče. Umoran, neumoran, jeban, nejeban. Hljeb te, dragi jebo, moral to u mene isto biti ili samo more u tebe? Tu moraš malo odmoriti psihički. borim se, letim da zaradim. Tako je, Hando. Razumijete li? Psihički je, Hando, Jel letiš kroz zrak da zaradiš 25 eura da preživiš dan ili kako letiš? Jel s krilima, jel letiš na buraku, jel? Kako letiš, brate moj? morbolan cijeli dan. Vidiš kako je snaga. Djeca, kuća, posao, tu se psihički čovjek optereti i onaj light ti dođe dobro da se malo otpušiš. Što kaže narod, odmoriš. Jer odmor ljudi treba. Odmor je spavanje i uživanje, znači. To si u pravu. Evo jedna istina, jebo majku. Toliko je rijetko istinu čut kod tebe. Da je to nevjerovatno. Kad čuje, tačno zapara uši kad čuješ. Jebote, evo istina. I nima šta dalje, znači. To je nama odmor. Je za nas gasi, ali nema veze, mi se opet upalimo. Ali kako ćemo sad, kako ćemo dalje ići kad nema jedna prijava? Znači ovako 0 stoji tam da sam ja kad koga prijavio da se ugasi. Kako dalje da idemo, braćo i sestre? Probaju svašta. Hando leti na ćelimu ko Aladin. Ali ne Aladin, motherfucker! mogu nam ništa. Ugasi nas navečer, mi kad budemo Ugase vas navečer, vi se upalite izjutra. u live-u. A? Da ne psujem? Aha, rekao da nisam kako žernu, darno. Zovem, obično ideš s oklagijom kad žene, ja. Prijavljivaju konstantno. Da ja ne mogu te Znaš onda što gledati. prijavljivaju? Zato što vide što ljudi bacaju pare, njima je krivo, vide opet i ljudi bacaju. Bukvalno ne mere se zato ugast live, brate, jer evo, na primjer, ovdje čovjek, evo sad zadnji čovjek što je bacio pare, evo ga još nije gore istekao. Prolo neno 20 eura. I gledaj sad, možeš kurcu prijavljivati da je on postao 20 eura. To bukvalno, brate, smisla nikakvog nema, jer 20 eura njegovih je zarada meni i firmi. I sad kurca od tog nema, to samo te prijaviti mogu ko što piše privacy violation. Ne mereš ti puštat, brate, od Nedeljka Bajića, baje pjesmu. U live-u i zarađivati tako. Moraš je puštat, ljudi pošalju pare pa onda se pusti njegova pjesma. Ne mere to, brate, ići. Ne mere da Bog boguje, ne mere, znači. Da propani, brate, dostojanstveno, nemoj se dosrozavat u pičku, mater. Ljudi gotivi. A zašto nas gotivi? Zato što smo ljudi. Evo vidite li? Koliki lopov, koliki... Ma ne gotive, čovječe, gotive vas zato što je dovoljno jedno bilo šta koje neće dobiti nikad. Samo će dobiti sliku Jasmine i Čamila Humačkića. Zato te gotive, šutnit ćete ko budalu, meni će kurac bolt, već me boli, brate moj, udareni. smo mi lopovi za vas. I evo vidite koliko ja imam srce da ga vi nećete imati i živčeta stu. Pa moraš ima golemo srce kad ti je golema sisa, kad samo jedeš, jebote, otac prokleti. Izvini. Života. Handa, ja ću još samo nešto se nadovezati Šta? na to lopov. Ali što tebi te osobe govori, ali što meni, znači, nijedan donator kojeg sam ja ispoštovala do kraja, oni se fataju sad za ovu tamo iz Australije. She will not just respect you and suck you to the end. She will suck you clean, baby. Da vama nešto iz Udina za Australiju kaže. Iz Udina iz Australije. Nek samo rekne kako je nazvala. Iz Australije! Nisi ti, čero, iz Australije. Ima li u ovoj flaši više šta? Nisi ti iz Australije. Iz Australije ona žena što ste ukrali. Nema. Što ste ukrali, hajde, otvorit ću kasnije. 13.000 maraka. Najveće da sutra idem za Žepče tamo i da nosim pare da niko ne zna. I gdje sam je uslikala gdje je auto stalo joj od tog njezinog dotičnog. Pa nek samo kaže kako je to bilo i ja joj onda dižem kapu nebesa. Jer ja imam sve poruke, sve poruke,
sve snimke sa njom, prvi razgovor, tako da Imate nam šta ne možete zamjeriti, mi ništa. vidite. Ne možete, samo možete Vidite, bubar. da, Evo vidite, Hamdo. kako sam ja očistio Možeš ovdje. ti Hamdo s otim završiti da slobodno. Mogu? Vidite kako bude blata. Vidimo. Vidiš kako je to. Eto. Ovdje da si prokopao jarak, tu bi se sad to stapalo i voda bi išla, ne bi ti išla u kuću, išla bi u jarak i tekla bi dol, brate, zato što je nizbrdica. Ali nije to kuća bala kad je to se žurlo, vidiš kako je to izidano. Vidiš kako je to zidano. Ma ko žuriš u pičku maternu s kućom? Kuća se polako, korak po korak, da znaš gdje si trijesku za badu, onu da se more, da bude ravno. Gle. Mora biti vlagi. Mora kuća. Vidiš ti da ti fali balampur pjeni da nije nanijeta svud kako treba. Gledaj gor kako ti je, joj majko. Pod zemljom. Eto gore put. Vidite. Gdje postaje vaser vagu na te prozore, jel ravno to? Jel ravno ili je otišlo sa zemljom? Mlada. Hoćemo li završiti? Završi dušo. Vidiš kako ovo sve trebam dočistiti. Ti čisti, a ja odo Hamdo Ništa ljude. krećiti. Iz Udina ode krećete, ja ode malo ovo da riješim, da nam ne bude poplava. Živi, zdravi bili. Vidimo se u narednom. Kapu nakrivili. Vidimo se večeras na Izdinom kanalu u 9 sati. Šaljite Idemo donacije, da molim pravimo vas, show. molim vas, Naravno, subotnje, hvala večernje, vam na donacijama. večernje ludilo. Vide ljudi da nije od kog ništa ne traži, molim nas počasti. Ljudi Yes. pošteno svoj novac zarade. Mnogi, Yes, mi nepošteno. zašto se ne otarasite mene iz Udine? Biže odan. Zato što si mi ženu upoređivao sa životinjama, neće se otaras dok se nalaziš na ovoj društvenoj mreži. Nema sile Boga ni načina da ti to možeš postići, nema veze kakva manipulacija bila. Sklonite se kilometre. Pa nema veze što mene iz Udinu. Ja sam, brate, 105 km od tebe daleko. Znači, viš koliko sam se daleko sklonio. Nemojte naše donatore psovat, vrijeđat. Nikad ja ne bi psovao tvoje donatore niti vrijeđao. Ja samo ovom čovjeku što iza Marko Polo profila stoji jebem mrtvu drogiranu mater. Izvin, molim te. Morao sam ovo. Sve što opsujete, to je... Nisam Tu imao se nama opsovali vraća. Ovo je što sam ja okot neodgojeni iz doma, to sam ovako morao lanti. njemu, nećete sebe opsovali. Tako je Hamdo. Razumijete, Hamdi? Pa nisam ja to sebi sad, jesi čuo kome sam opsuo? Nisam rekao jebem sebi, nego čuo si kojoj osobi jebem. Tako je Hamdo. Zato vam kažem ja, nemate šta. Živi zdravi bili, vidimo se na narednom videu. Eto, živi, zdravi bili, odo ja sad, rad šta imam, evo je, fata se za oči skuplja.